पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अंधी प्लानिंग, बगैर सोचे समझे फैसले और इस तरह के कई और इकदामात हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट को आज अपनी टेस्ट तारीख की सबसे कम तरीन रैंकिंग पर ले आए हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अनोखे फैसले ही हैं जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाही के दहाने पहुंचा दिया है। अगर देखा जाए कप्तानों के हवाले से फैसले, चेयरमैनों की बार बार तब्दीली, सिलेक्टर्स तब्दील, कभी कोचेस तब्दील, तो अब उसके बाद अब एक नई भंड मारी जा रही है। वो ये कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ जिसका शेड्यूल तक जारी कर दिया है, अब उसकी प्लानिंग ये हो रही है कि वो मैचेस या तो यूएई में कराए जाएं या फिर श्रीलंका में कराए जाएं। और इनकी प्लानिंग में कमी का या मालूमात की कमी का फुकदान का आलम ये है कि इनको ये जज ही नहीं हो रहा कि हम कितनी बड़ी ब्लंडर कर रहे हैं। कॉमेडी बना दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। ऐसे फैसले, ऐसी बेसुरी कॉमेडी जिसको देखकर उसको हंसी भी नहीं आती। इनकी बेवकूफ़ी अपनी तमाम आखिरी हदें छू रही है। यार आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के जो करता धरता हैं, क्या वो अंधे थे जब वो प्लानिंग कर रहे थे कि अब इनको याद आया है कि रावलपिंडी ग्राउंड भी बन रहा है, कराची का ग्राउंड भी होगा, लाहौर का भी बन रहा है, यहाँ पर तो मैचेस हो नहीं सकते। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये आपने शेड्यूल क्यों जारी किया था। और जहाँ बात है यूएई की, तो इनको ये पता होना चाहिए कि 3 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक यूएई में आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है और जो ग्राउंड्स हैं उसके लिए दुबई और शारजा ऑलरेडी बुकड हैं। वहाँ पर वर्ल्ड कप के मैचेस खेले जाएंगे इस अरसे में, क्योंकि पाकिस्तान की सीरीज़ 7 अक्टूबर से शुरू होनी है और 28 अक्टूबर तक जारी रहनी है। उसका शेड्यूल तो पहले ही आ चुका है। पहला टेस्ट मैच 7 से 11 अक्टूबर तक ऐलान किया गया था मुल्तान में, दूसरा 15 से 19 नवंबर तक कराची में, जबकि तीसरा जो था 24 और 28 से रावलपिंडी में शेड्यूल था। तो इसी दौरान वेमेंस वर्ल्ड कप यूएई में हो रहा होगा। ना आपके पास शारजा का ग्राउंड है, ना दुबई का ग्राउंड है। ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ पर जाकर अबू धाबी का एक ग्राउंड, एक वेन्यू है जहाँ पर आप 3 टेस्ट मैचेस खेल सकते हैं। अगर एक ही वेन्यू पर खेलना है तो क्या इसमें ये क्या बुराई है कि आप मुल्तान के अंदर सारे के सारे मैचेस खेल लें। मुल्तान में तो कोई अपग्रेडेशन नहीं हो रही है, वही ग्राउंड है जहाँ पर आपने पहला टेस्ट मैच खेलना है और फैसलाबाद का ग्राउंड भी तैयार है। 10 साल के बाद आप उसको भी मेज़बानी दे दें। पहला मैच आप मुल्तान में करा लें, उसके बाद अगला टेस्ट फैसलाबाद, तीसरा फिर मुल्तान करा लें। अगर आपको रावलपिंडी और लाहौर और इसके साथ साथ कराची ग्राउंड की अपग्रेडेशन का जो मसला अब दरपेश हुआ है, तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आपने ऐसे बेढंगे फैसले किए क्यों हैं जब आपको कल यू टर्न लेना होता है, जिसे कल को आपने खुद तब्दील करना होता है। ये अजीब सा मजाक बनाया हुआ है। मुझे तो यहाँ एक और चीज़ भी समझ में आ रही है कि पाकिस्तान के कुछ ऑफिशियल्स जो हैं वो थक गए हैं, अपनी फैमिलीज उनको तंग करती हैं, यार कोई सीरीज़ बाहर करा लो, हम पीसीबी के खर्चे के ऊपर मौज मस्ती कर लें। उनकी फैमिलीज़ यूएई दुबई घूमने के लिए बेचैन होती हैं, अपने खर्चे पे तो भेजते नहीं हैं। तो इन लोगों को कभी पीएसएल के मैचेस इंग्लैंड में शिफ्ट करने होते हैं, कभी दुबई में शिफ्ट करने की बात करनी होती है, कभी अपनी होम सीरीज़। और यार इससे बड़ा बुरा असर पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर नहीं पड़ेगा अगर पाकिस्तान ने अपनी टेस्ट सीरीज़ अपने मुल्क के बजाय यूएई में या श्रीलंका में खेली। उसकी रीज़न ये है कि इस टाइम तो भारत बहाना ढूंढ रहा है। वो यही कहेगा कि भाई आपने सिक्योरिटी के वजह से ये बहाना बनाया कि ग्राउंड हमारे अपग्रेड हो रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं हम यूएई अपनी टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए। तो भाई आप अपना जो केस है वो अपने हाथों से कमज़ोर कर रहे हैं। कल को जो दीगर मेहमान टीमें आएंगी चैम्पियन ट्रॉफी खेलने के लिए, उनके जहनों में भी ये बात आ जाएगी कि कोई और मसला हो सकता है। और आपको पता है कि इस तरह के फिर चीज़ें किस तरह उछाली जाती हैं। अगर मसला ये है कि अगर रावलपिंडी का मसला है, आपको ग्राउंड अवेलेबल नहीं है, कराची का ग्राउंड अवेलेबल नहीं है, तो मुल्तान और फैसलाबाद में क्या मसला है, वहाँ पर मैचेस करा दिए जाएँ। ये तो बड़ी अजीब सी और नॉनसेंस सी मंतक लगती है कि बस कुछ हुआ नहीं है, चलो जी सीरीज़ लपेटो ले चलो यूएई।
یا سری لنکا کا صرف کہا جا رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ سری لنکا جائیں گے۔ اور جو دوسری بات ہے جو میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اگر پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو آفیشیلز کو اگر یہ رائے دی جا رہی ہے پاکستان کی ٹیم مینجمنٹ کی جانب سے، تو وہ قطعاً واضح ہے، بلکہ صاف واضح ہے کہ وہ اپنی ہوم کنڈیشن سے ڈر گئے ہیں۔ وہ پاکستان ٹیم جس کا گزشتہ 2 سال سے پہلے دنیا میں سب سے بیسٹ ریکارڈ تھا اپنے ملک میں سب سے زیادہ فتح اور شکست کا جس ٹیم کا ریکارڈ تھا، وہ آخری 10 ٹیسٹ میچوں میں ایک بھی نہیں جیت سکی ہے۔ اور لگتا ہے ایسا ہے کہ ہمارے اپنے جو کیوریٹر ہیں جن سے ہم پچیں بنواتے ہیں، وہ بھی آپ کے پلان کے مطابق کام نہیں کر پا رہے ہیں، وہ بھی فیل ہو رہے ہیں، یا پھر انہیں اس طرح کی پچز بنانے کا کہا ہی نہیں جا رہا۔ اور یہ پچز اب پاکستان کے خود اپنے گلے پڑ گئی ہیں۔ پاکستان کو آسٹریلوی ٹیم کے ہاتھوں شکست ہوئی، نیوزی لینڈ کے ہاتھوں شکست ہوئی، انگلینڈ کے ہاتھوں 0-3 کا کلین سویپ ہوا، اور اب رہی صحیح کسر بنگلہ دیش نے نکال دی ہے، جنہوں نے راولپنڈی میں دونوں ٹیسٹ میچز آپ کو ہرا کے دکھائے، جو اس سے پہلے پاکستان کو صرف ہرانے کا ٹیسٹ فارمیٹ میں خواب دیکھا کرتے تھے۔ تو اس طرح جو پاکستان کی ٹیم مینجمنٹ ہے وہ لگتا ہے ایسا ہے کہ اب اپنی ہوم کنڈیشن سے بھی بھاگنا چاہ رہی ہے۔ یہ ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان چیزوں کو جس طرح ہلکا لیا ہوا ہے، جس طرح کے مسئلے بنا رہے ہیں، یا یہ ہر طرح سے پاکستان کرکٹ کا نقصان ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنے پلیئرز، اگر فرض کریں آپ نے انگلینڈ کے خلاف کچھ نئے پلیئرز ڈالنے ہیں، وہ اپنی آدھی پچز سے ہٹ کر پھر کہیں اور کھیلنے جائیں گے۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ جو ٹیمیں آلریڈی بہانے بنا رہی ہیں ان کو جواز مل جائے گا کہ آپ اپنے ایونٹ کے میچز بھی، اپنی ہوم سیریز بھی اگر باہر کھیل رہے ہو تو ICC چیمپئن ٹرافی 2025 کیسے ہوگی۔ مجھے تو یہ بھی خدشہ ہے کہ جس طرح محسن نقوی ہر دوسرے دن گراؤنڈ کے کھڈے کے اوپر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں قذافی اسٹیڈیم میں، جیسے خود خدائی کر رہے ہوں، ہر 2 دن بعد ایک ویڈیو بنوا لیتے ہیں، ان کا اتنا ہی کام ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں۔ تو اس سے خدشہ یہ لگتا ہے کہ شاید کوئی دال میں کچھ کالا ہے۔ ان کو بھی ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ ICC چیمپئن ٹرافی 2025 کی جب میزبانی قریب آئے گی تو ہی نہ آپ کے پاس کراچی کا وینیو صحیح تیار ہوگا، نہ لاہور کا قذافی اسٹیڈیم، نہ راولپنڈی۔ یہ بھی اپنی جگہ خدشہ موجود ہے، اور اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم کام میں تھوڑا خلل آتا ہے، کام کو روکتے ہیں یا بغیر تماشائیوں کے میچ جو ہے کھیلنے کی ٹرائی کرتے ہیں، تو 5 اور 6 دن جو کام رکے گا اس کی وجہ سے بھی وہ اس چیز کو میٹ نہیں کر پائیں گے جب تک گراؤنڈ تیار ہونا ہے، یعنی ڈیڈ لائن سے پہلے پھر تیار نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہائی رسک آلریڈی لیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو اس طرح کے پنگے لینے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ اس لیے کہتے ہیں نا کہ جب کسی بندر کے ہاتھ میں ماچس آ جائے نا تو اس سے بہت ڈرنا چاہیے، کیونکہ ایک تو ماچس سے آگ لگائے گا، اور اگر ماچس چھیننے کی کوشش کرو گے وہ بہت چیخے گا، چلائے گا۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ میں جو پاکستان کرکٹ کو چلانے کی جو ماچس ہے، بدقسمتی سے ایک ایسے بندے کے ہاتھ میں آ چکی ہے جو اب صرف جلا ہی رہا ہے۔